ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଭିନ୍ନ କଟାକ୍ଷ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। जय माँ बिरजा समस्त को नमस्कार। आज बिंझारपुर विधायिका श्रीमती प्रमिला मल्लिक जो अभद्रचित कार्यक्रम व्यवहार एवं प्रेस एगेन्स्ट आज आम सांबादिक सम्मेलन जाजपुर हेडक्वार्टर डाकिचु। आपण माने सब जानिथिबे माननीय मोहन चरण माझी लोकंक मुख्यमंत्री सी कौन सी हाई फाई प्रोफाइल मुख्यमंत्री नुहंती। बैतरणी सिस्टम रे विगत 30 वर्ष भितर सबुठ बड़ बन्या बन्या अभूतपूर्व बन्या जो आपणकर 21 मीटर उपर बन्या पानी आसला मान 19 रो मैक्सिमम थिला जो 21 आसला सबुठ हाईएस्ट फ्लड एवं ता संग संग ब्राह्मणी सिस्टम ब्राह्मणी शाखा नदी रे बन्या आसीगला। तेणु ये सब माननीय मुख्यमंत्री से लोकों समस्या बुझापी बिंझारपुर आसी जाजपुर आसी भद्रक गस्त करते सी भी चाहिए हेलिकॉप्टर आसी पार सी देखिले आमको कहले जे आम लोकों समस्या बुझा रियल पानी रे जाइकी लोक मैंने कौ असुविधा हो कौन हो विषय बुझापी सी आसी प्रोटोकॉल ठीक मेंटेन कराई जो माने आम दलर सांसद मंत्री विधायक और अपोजिशन विधायिका दी जन को माने खबर दि जाए माने विधायक विधायिका मान 3 जन को खबर दि जाए। माननीय मुख्यमंत्री आसला समय बिंझारपुर विधायिका सांगे सांगे थे आपण मैंने वीडियो फुटेज देखिथे। तापर जितेबाला बसी रिव्यू नापी से समय पाखे मुख्यमंत्री पाखे बसते डाके पाखे बसी दुई विधायक से बसी चेयर डाकी टाणिकी आनी पाखे बसी यथोचित सम्मान देते बाटे गला बेले कही सब ग्रीभांस कही जाइए। किंतु मोर कही रखे जो अंचल जाइए सी अंचल जाजपुर विधायिका अंचल और सांसदर अंचल आपड़ कहीपर कि बिंझारपुर अंचल नुह। बिंझारपुर विधायक से अंचल जीवार कौन आवश्यकता नथिला तथापि सुधे कड़सी सांगे मुख्यमंत्री नहीं कारण लोकों मुख्यमंत्री से नहीं आपण मैंने वीडियो रे आपण मैंने देखिथिबे भाइराल हो सोशल मीडिया रे जे जेतेबेले मु भी थिली मुख्यमंत्री सांगे थिली जेतेबेले सी बोट रे बसिचंती सेतेबेले डाकिचंती एवं रेवेन्यू मंत्री माननीय रेवेन्यू मंत्री सुरेश विजारी प्रमिला बापा बोली डाकिचंती प्रमिला बापा को डाक बोली कहते तेणु दुई जन विधायिका आमर कुआड गले डाक ये सब शालीनता रखिक रखिंट किंतु एभली अभद्रचित भाव विधायिका एमती व्यवहार करती से मु जाइली आगुरी व्यवहार अच्छी से आसी तले धारणा दौरान माने रास्ता पर धारणा दौर जड़े विधायक है सात सात थर बोधे विधायक अच्छा से धारणा दौरान सी चाहूना जाजपुर विकास हो। सी रेवेन्यू मंत्री थे स्पीकर थे एत थर विधायक थे कि सी मुख्यमंत्री के सांगे आसी देखी कि गोटे दिन समय बन्यार देखी ना मुख्यमंत्री तो हेलिकॉप्टर बुलती एसी रूम आसवे नेटफ्लिक्स देखी आसवे हेलिकॉप्टर बुलती तेणु सी के विधायक मैं मुख्यमंत्री पाखे पशि पारते आम मुख्यमंत्री क्योंकि पाखे बसैले तापर से व्यवहार करुँचा बड़ दुखदायक एवं जहाँ जहाँ भाषा कर प्रथम बन्यारे मु पार्लियामेंट को सम्मान दिखते कहले पार्लियामेंट कौन मुख्यमंत्री भी क्वेश्चन करते मुख्यमंत्री कौन दिल्ली जाइए महानदी सिस्टम जो डिस्टर्बांस करथिला प्रीवियस सरकार बीजेडी सरकार ताकू सजाड़े मुख्यमंत्री जाते दिल्ली जाते पार्लियामेंट को सम्मान दो पार्लियामेंट कौन पार्लियामेंट करी पकाउछ पार्लियामेंट रे इन सब जो भाषा से व्यवहार कर पार्लियामेंट को सम्मान ना माने गणतंत्र को सम्मान ना कि ना तापर जिते मुझे घाई इमिडिएट से आसिकी अधार कटसट करके माने
घाई अंचल परिदर्शन करी बोट्रे गली से गाँव को गली सब आसिली तापर आसिकी रिव्यू नेबी माने आगे दशरथपुर कली दशरथपुर रिव्यू नेली दशरथपुर कलेक्टर थिले अन्य माने सब थिले लाइन डिपार्टमेंट अफिसर माने तापर बिंजारपुर जाइकी बिंजारपुर सब विजिट कला परे ब्लॉक ऑफिस रे मु रिव्यू नेली ब्लॉक ऑफिस रिव्यू नेला परे एसआरसी फोन कली फडर केमते आसीबो चूड़ा केमते आसीबो अन्य माने फोन करी ये सब जिनिस रिव्यू नेले तांकर कोन असुविधा हला मु पूरा आसुथली आ गोटे कुंभीर इश्यू थिला बरी रे सेटु आसिक ता घर को जिबार थिला मु तरतर होइके आछे गाडी रे बसिया पे कोर्सी दृष्टि भद्रामी दृष्टि मु तांको कहले मैडम केमती अछंती सी जो अभद्रचित व्यवहार कले आपण माने वीडियो फुटेज रे सब देखुथबे एई भला जणे सेठी मु कहले जे सी निजर शालीनता नाही सेठी 20 जण गुंडा को धरि काई आसुथले माने सी चाहंती ने कौनसी व्यक्ति ब्लॉक भितर पशु रिव्यू करू कौन करू एवं विकास चाहने बिंझारपुर विकास ना कि जाजपुर विकास ना मुझे कही रखे गोटे क्वेश्चन जे विगत सरकार रे से कौन करछंती बन्या नियंत्रण पई कौन करछंती हमर तो 2 वर्ष सरकार 2 वर्ष रे ब्राह्मण सिस्टम रे 13,000 कोटी टंका सैंक्शन होईची नेशनल वाटरवेज 5 एबे टेंडर प्रोसेस हो जिवो 13,000 कोटी टंका सैंक्शन होईची जोथरे कि आपण को तालचेर रु धामरा आ पारादीप जहाज चलिबो मझिरे चेक डैम सब रहिबो चेक डैम ब्यारेज रहिला माने फ्लड कंट्रोल एंटायर ब्राह्मणी सिस्टम ब्राह्मणी खरस्रोता तार जेतिक सब ब्रांच अच्छी इथिरे सब फ्लड कंट्रोल हम तेणु आम सरकार तो आसला 2 वर्ष भर कर केंद्र सरकार 13,000 सब ओडिशा इतिहास सब बड़ प्रोजेक्ट रिवर सिस्टम कि सी गोटे बंधर सुदृढ़ करना कारण से माने सब घाई जीवी से माने बन्या जीवी आको ऊपर निर्भर करी केमते रिलीफ आसे रिलीफ हड़प करबी एई सब व्यस्त रहउचंदी तांकर प्रॉब्लम हो सेटा एवं से ताको ट्विस्ट करी एपट सेपट करूचंदी एवं सबुठु बड़ दुख लागला इति लोकंक मुख्यमंत्री जेतल विजिट करचंदी सेतबे आमे डिमांड कोन करबा माननीय मुख्यमंत्री की जे हमको अधिक राशन दिया जाओ से संगे संगे निर्देश देथिले सिचुएशन स्टडी कर कौन क्रॉप डैमेज है एनिमल कौन एनिमल हजबेंड्री कौन कौन डैमेज है इमिडिएट दियो एवं सी आपण माने सुनिथिबे जे 1,000 कोटी रो 1,000 कोटी टंकार से सैंक्शन मध्य माने डिक्लेयर करछंती तापरे बैतरणी सिस्टम जो काणी नदी मु लिखिथिली चिठी माननीय गौतम राय महोदय मते थिले चिठी करिथिलु मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री की से इमिडिएट काणी रे गोटे स्विच गेट करिया पई सेटा अप्रूव कर दिचंती जोटा काणी फ्लड कंट्रोल हम आ काणी नई जो अंका मंका अच्छी तार मतलब स्ट्रेटनिंग आगुरी सैंक्शन होता लैंड एक्विजिशन प्रोसेस अच्छी तेणु आम सरकार कौन कहे बन्या नियंत्रण पर एति काम कर जो अभूतपूर्व बन्या है बैतरणी सिस्टम ब्राह्मणी सिस्टम बैतरणी छाड़ा बेल ब्राह्मणी एवं तापर पुणी गोटे सेकेंड लेयर रे बन्या आसीगला हेवी फ्लड तेणु समस्ते लगी जड़े जिते बड़े हम गोटे बन्या कौन हुए मु दिल्ली रे थिली मोर प्रतिनिधि माने सब आस्थिले हमर एमएलए कैंडिडेट माने आस्थिले तल स्तर सब कर्मी समस्ते लगी जाइछन्ति तापर हमर अन्य आडू मंत्री आसिले हमर अन्य कन्स्टिट्यूशन एमएलए आसिले मंत्री आसिले तापर एमपी आसला पर उपमुख्यमंत्री आसिले हमर जिलार मंत्री आसिले सब क्षेत्र आपण माने देखंतु से प्रमिला मलिक महोदय सब बेले अपोज करछन्ति अपोजिशन से माने चाहूनांती आर विकास हो जाजपुर किसी सॉल्यूशन हो कारण या होचे तंकर लेउटिया कियारी तांकर सबुदिन दाना पानी मरी जाउची जदि बन्या नियंत्रण हो तेणु से तो कहीपे सी जो असभ्य भाषा लिखिं मो पर चैलेंज करछन्ति से निजे कौन से किम जीति ईवीएम जो कहते माने मु तो जीति किंतु से बहुत गोटे बड़ योजना करते हरैया आउर काउंटिंग नक डिक्लेयर करथुले सेटा आमे चैलेंज कलु से पर काउंटिंग है कि डिक्लेयर 3-4 राउंड बाकी थिला जो लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन से मैनिपुलेशन कर रिगिंग कर दादागिरी गुंडागिरी कर से माने जो करुले से शासन जाजपुरवासी बिंझारपुरवासी सबक शिखई तेणु बर्तमान जो अच्छी बर्तमान सरकार तंकर आउ नाही से बाउल चाउल होती आम आ मैनिपुलेशन करें से जीति पारे से जाणीगले तेणु किमी ईवीएम ये कर ईवीएम तो टांपरिंग हो पारे सिस्टम ना किंतु ईवीएम कौन कर सबू राउंड सरिया पूर्व 2 राउंड पूर्व से डिक्लेयर करदे मोर अपोजिशन जी सर्विसटा सेठी तापर आम कलु ये राउंड के बाकी धरला पुणी काउंट करला आम जीतिलु से निजे केमी जीति आप देखिए इलेक्शन दिन इलेक्शन समय
ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଧରିଥିଲେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଲାପୀ ଯୋଉଟା କଣ କହନ୍ତି ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ବୁଥ ସେ ସେଉଠୁ ଇଭିଏମ୍ ହଡପ କରୁଥିଲେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଜଣେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଦୃଢତାର ସହିତ ସାହସ ସହିତ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ବିଞ୍ଜାରପୁର ସାମ୍ବାଦିକତା କଥା ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଲେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଆମକୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଭଦ୍ରଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସିଏ ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ରଥମ ପିଏଚଡି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତମ ସବୁ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ଲସ୍ କଲେ ବି ଏଠୁ କମ ପଡିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍ପେଲିଂ ଆସିବନି ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଗ୍ନେଚର କରିପାରିବେ ଇଂଲିଶରେ ଏ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର ଇଂଲିଶ କରିପାରିବେ ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇ ପାରିବ ହଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯୋଗ୍ୟତା ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ପିଏଚଡି ଇନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୁଝିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା କଣ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କେତେ ଭୋଟରେ 2800 ଭୋଟରେ ଜମା ଜିତିଛନ୍ତି ମାନୁପୁଲେସନ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବବିତା ମଲ୍ଲିକ ଆମର ସେଠି ଜିତିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ମାନୁପୁଲେସନ କରିକି କଣ ଏଇଭଳିଆ ମତେ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୁଥ ରିଗିଂ କରିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ବ୍ଲକରେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ହଉ ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତିର ସେ ପିଏଚଡି ସେ ହଁ ପିଏଚଡି ଅଛି ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଏଚଡି ଇନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ସେଇ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଅଛି ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କର ଅଛି ତେଣୁ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସିଏ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଥିଲା ଯେତେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖଣି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଖଣି ଅଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉଟା ବାଲିରେ ଯେତିକ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରି ସେ ସବୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ ଥରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ କଭରେଜ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ କେତେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏମପି ଏଠିକି ଆସିକି ବ୍ଲକ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତି ରିଭ୍ୟୁ କଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଧରା ପଡିଯିବ ସବୁ ଗହମ କେତେବେଳେ ଗହମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ତାଙ୍କ ଧରା ପଡିଯିବ ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ପିହୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ହଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଏ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଇଏ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ପକେଇ ସେ ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆମେ ଡକେଇକି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ କେମିତି ରିଭ୍ୟୁ ହବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯେ ପିହୁ କୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ସେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ତା ମୂଳରେ କିଏ ଅଛି ସେଟା ଏନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯିବି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ ପିହୁ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂର କଥା ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯୋଉ କେସ୍ ହେଉଛି ଏନକ୍ୱାରି ବି କଲେନି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଲିସ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନୁପୁଲେଟ କରିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିର ଆଚରଣ କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ବସିକି ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡି ତମେ ଅଟକେଇବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଅଟକୁ ଯିଏ ତମକୁ ସସମ୍ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ରାତି ପାହିଲା ମାନେ ସେ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ସେ ଟିକେ ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଯାଜପୁରର ବିକାଶ ତ କରିନାହାନ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଜପୁରର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ ବିଞ୍ଜାରପୁରର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ମାନେ ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ ହେଇଛି ତାକୁ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜରେ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ତାର ମ୍ୟୁଜିୟମ ହବ ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଧାମରା ରେଲ ଲାଇନ କଣ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରୋଡ ଧାମରା ଇତିହାସରେ 80 ବର୍ଷ ଆସି ହେଲାଣି ଯାଜପୁର ରୋଡକୁ କନେକ୍ସନ ନଥିଲା ଯାଜପୁର ରୋଡ ଧାମରାଟା କୋଉ ବାଟେ ଯିବ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଧାମରା ଗଲେ ସେ ବିଞ୍ଜାରପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଦେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଯିବ ସେମାନେ ବି ବେନିଫିଟ ପାଇବେ ସେଥିରେ ମାଲ ପରିବହନ ହବ ସେଥିରେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ହବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ମାନେ ସାଂକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ କେତେ କାମ କରିବ ମାନେ ସେଇଟା ଅଛି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି
ଦପା ନାଳ ଦୁଧେଇ ନାଳ ମାନେ ନଦୀ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଖରସ୍ରୋତା ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଂସନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା କାମ ଆରମ୍ଭ କିଛି କିଛି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଫ୍ଲଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇରିଗେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀ ବନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି କଲଚର ହେରିଟେଜ ପଏଣ୍ଟ ଯାଜପୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ଆମେ ଆସିକି ଏତିକି କାମ କରିଛୁ। ଆଉ ସିଏ ନିଜର ଶାଳୀନତା ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ ତ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ କଥାର ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ। ବୁଝି ତ ପାରିବେନି ଆଗକୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଉ ତାର ଶାଳୀନତା ସେ ସେତିକି ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ OT